kattan ko nga xam ne kattan yàlla rek moo koy am kon kaay ma génne la aljanna wàcce la ci kaw suuf nga xam ne lii dugal la ci yow wala loolu yëpp d'accord nañ ne borom bi tabaraka wa taala ba mu demee ba yóbbu aadama ba yóbbu ko aadama gisee غازرو يحفان الدم ورثيل ما زلت بالدار وفرني ضالة صفري مطوي ما دام ورثيل par le papa le courage des combats reçus. Les hanches et ma blessure, j'ai mal à mes enfants décapités, à l'oulaise, à Tara, à Loula, à В это место приносят священные атрибуты. Это краски, которые вы будете накладывать друг другу на тела. Такая арт-терапия. Denia, 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 Algeria. Denia, 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 El Jazari. Denia, 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 Algeria. Denia, 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 El Jazari. Pourtant, de Denia à Fazma, de Hatiba à Kassia, entendez notre message. Imagine, femme libre, algérienne debout. De nos larmes nous arroserons la mémoire, de nos souffrances nous tresserons l'espoir, le plus beau. Et l'Algérie éternelle nous sera que plus fière.